Saïd Zilim, architecte et créatrice florale. Je m'essaye dans la création florale. J'ai fait les 6 ans en architecture et en parallèle, en tant que fleuriste. C'est une passion, Nawar c'est une passion. J'ai un pur hasard, نهار ماشي نقرا جاتني مراه قالت لي تحبش تخدم فلوريست. Donc quand j'ai lancé الحكايه c'était vraiment ça. Lancé بديت les week-ends et وقتها elle se proposait justement, enfin la fleuriste, enfin la boutique les حلتها elle proposait du végétal présenté différemment. Autrement dit, les compositions en marche, des assemblages de roses. On varie les couleurs, on varie la matière première, etc. Donc voilà, j'ai découvert que des potentialités. La beauté, elle existe partout, il suffit de la voir. C'est sûr que le métier d'architecte fait une certaine exigence par rapport au chitra équilibré. L'art floral, les couleurs, les formes, tu vois le beau ça prend du temps. C'est évident que tu un simple truc à base de حاجة واحدة يشد القلب برشا وقت que تخدم حاجة à base de plusieurs composantes. وبعد أنا نقول c'est ça, il suffit de voir معناتها y a du beau. خسارة في تونس ديما مستانسين بحاجة واحدة لا غوفي كيما كل شيء معناتها. Donc voilà, أنا le truc, en plus, mon secret je dirais, c'est d'essayer de voir le beau في ce que Mère Nature offre. Et à travers les saisons, في كل saison, أي واحدة ما نعرفش أنا un truc basique, نعرفش لير اللي partout معناتها فيك اي سور نتاع دار تلقى لير. شوفوا à travers les saisons تشوف في كل سيزون يعطي حاجه ديفيرونت وفي كل سيزون tu peux l'exploiter معناتها توا en fait هي الحكايه باش بديت par des bouquets روحي وبعد c'est des amis العروسات c'est des amis spécial شويه بنات خاطر spécial شويه دونك اللي بديت لاموضه نتاع تشوف لو بوكي سي ان اكسسوار في العرس ماهوش جوست ماهوش نعرفش ماهوش الكرسي اللي تقعد عليه سي فريمون ان اكسسوار اللي تبع لا ماريي وتبع لا روب اي فوالا تبع الكل تبع لو ماكياج معناتها سي فريمون ان اكسسوار اللي بس. دونك بديت بالصحاب بعد صحاب جابوا صحابهم وهكاك قعدت الحكايه دوبوشا وغي حتى كشني جات لاباج فيسبوك وكاو. Donc c'était ça. Au bas, c'est surtout axé vers mariage. توا ماشيين لي كوموندو يكثروا في مارس فما عباد بدات تكماندي للصيف وبعد سا ديبون ساعات فما جمعه سيري ساعات جمعتين ما فماش سا ديبون. انا اول حاجه انا كيفاش نخدم نتقابل مع العبد مع لا كليونت مع لا كليونت ولا مع لو كوبل ويحكيوا لي على لور تيماتيك ولا لور كولور ولا على روبتها على سون ماكياج على هو لو كان عنده شي ان بابيون لون ولا عنده شي ان تروك سبيسيال معناتها اون كولور وبعد جو مانسبير دو لا بيرسون. C'est vraiment un truc subjectif et personnalisé. معناتها ce que m'inspire العبد la première contrainte pour moi c'est les couleurs وبعد ce que m'inspire العبد نمشي فيه ونقول انا ديما راهو لو بوكي لي بوكي سون اونيك معناتها عمري ما جو ريفي مش نعطيك تصويره نقول لك ها باش نعمل لك خوازي لي جمله تقول لي انت tu as ما نعرفش انا tu as du jaune ولا انت vous préférez le jaune انا je m'aligne par rapport au jaune et par rapport à ce que femme selon la saison et par rapport à ce que m'inspire la personne. ساعات تحس عبد ما نعرفش انا هكا مفلفل نعملوا بوكي مفلفل ساعات c'est vraiment subjectif, c'est très personnalisé, c'est très فهمت c'est ce que تعدي بين انا والعبد. دونك c'est une pure شيخه انا نقول لهم نعم في جو شيخه ماهوش لا pour la quantité لا pour الواحد شيخه. j'essaie باش نبدل لا relation تاع تونس j'essaie معناتها mon rêve ultime c'est d'essayer de changer la relation تاع تونس par rapport للنوار اللي راهو النوار c'est se faire plaisir et faire plaisir aux العباد
العباد connaît. En fait, pour moi, où j'ai testé ça, il suffit de proposer. On propose le différent ou c'est pas vrai. Là, on a soif du différent. Du جديد. قلقنا من اللي راهو فيه وقلقنا من اللي pendant des années nos parents واحنا تربينا على une image واحده مع un prototype واحد فما ألف façons أخرى de proposer الحاجات الكل. Il suffit de proposer le truc للعباد معناتها. Bon, c'est une inspiration personnelle. لقيتنا واحد des roses rouges عجبوني وقلت je compose. Bon, le but c'était de faire un truc pas rouge, un truc coloré. Donc voilà, c'est des boutons de rose En fait, c'est simple, je procède. Généralement, quand je fais un truc pour moi, un truc basé, enfin, la base, c'est les fleurs disponibles chez les fleuristes. وبعد نشوف شنو عندي انا ولا ندور ونشوف qu'est-ce qui va avec dans le sens هذايا مثلا c'est un truc طفيلي معناتها c'est un truc طفيلي هذا وهذا c'est la même chose sauf que هذا ماهوش فرد فاز de croissance وتشوف معناتها الزوز شبان على الاخر والزوز يدون حاجتين différentes كيف الورد فلوري والورد en bouton مازالوا ما تحلوش كيف c'est la même fleur sauf que à deux niveaux de croissance. Donc le truc c'est ça, c'est je définis mon thème, je définis mes couleurs وبعد selon شنو يعرضني ce qui m'inspire يجي معاه je fais le bouquet في مخي وبعد نروح نقدو كيما تونس الكل. On a de la matière, il suffit de la voir et il suffit de la proposer. C'est des trucs c'est des trucs qu'on peut voir. هذايا toile de jute, العباد الكل تعرف toile de jute. هذايا TNT, العباد الكل يعرفوا TNT ما juste ما يسميوش. Il y a beaucoup de couleurs, il y a un choix de couleurs. Il suffit juste de voir et de savoir les marier. Donc voilà. Voilà, le principe c'est ça. Le principe c'est explorer la beauté existante. هذاك اش نقول نقول للعباد الكل essayer de voir le beau اللي داير بيكم راهو on est entouré de très belles choses. Voilà معناتها il suffit de le voir معناتها يسحلوا عينيكم.